بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہم لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے وہ سورہ بقرہ کو اس انداز سے سمجھنے کا چل رہا ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہمارے لیے کیا ہدایات رکھتی ہے اور اس سورہ بقرہ میں ہمیں کیا ملتا ہے، اور اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کافی باتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم لوگ بالکل سسٹمیٹک انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس کو جیسا موقع مل رہا ہے وہ اپنا اپنا پریزنٹیشن کر رہا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کا پریزنٹیشن سب کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے، لیکن اللہ کے کلام سے اتنا فائدہ تو ضرور بھی ضرور ہوگا کہ جو بھی پریزنٹیشن کر رہا ہے اس کو اپنے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ بھی ہو جائے تو اس سے اور بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ کا انٹروڈکشن بھی سامنے آیا۔ اب آئیے ایک اس پوائنٹ کے اوپر غور کیجئے، جو یہ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پر غور کیجئے، اور اسی پوائنٹ کے اوپر غور کر کے پھر سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے فکر کیجئے کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ تو اگر اس سورہ کا انٹروڈکشن اور پرپز ایک دو سینٹنس میں جملوں میں کہا جائے تو اس کا پرپز اور مقصد ہمارے سامنے بالکل کلیئر یہ آئے گا کہ ٹو شفٹ خلافت ارضی فرام بنو اسرائیل ٹو بنو اسماعیل۔ یہ سورہ زمین پر اللہ کی جو خلافت ہے انسان کو جو دی گئی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر ریپریزنٹیشن جو ہے، جو نمائندگی ہے، جس نمائندگی کو خلافت بھی کہتے ہیں اور قیادت بھی کہتے ہیں، وہ ایک قوم سے لے کر کے دوسری قوم کے سر پر وہ نمائندگی ڈالی جا رہی ہے، اور اسی ڈالنے کا یہ اناؤنسمنٹ بھی ہے، تذکرہ بھی ہے اور خطاب بھی ہے۔ اور دوسرا، ٹو گیو اوتھ ٹو نیو لیڈرز ان سوسائٹی، کہ معاشرے کے اندر جو نئے لیڈرز جن کو یہ خلافت دی جا رہی ہے ان سے معاہدہ کیا جائے، ان سے اوتھ اور ان سے جو ہے حلف اٹھوایا جائے، اور اس حلف کے اندر وہ ان چیزوں کو وہ مانیں اور اس کا اقرار کریں اور اس پر عمل کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹو ٹرین ان کوڈ آف کنڈکشن ٹو لیڈ دا سوسائٹی ان پراپر وے، کہ جو نئے لیڈرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے کچھ کوڈ آف کنڈکٹس ہیں، اور تاکہ سوسائٹی کو صحیح طریقے پر لیڈ کر سکے۔ ان تین سینٹنسز کے اندر، ان تین جملوں کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ پھر وہ کون لوگ ہیں؟ تو لیڈرشپ یہ جو گرانٹ کی جا رہی ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہے۔ ان تین جملوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے بوجھ کو اور اس کی ٹیمپریچر کو اور اس کی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ کیا ہم تیار ہیں اس ذمہ داری کو لینے کے لیے۔ یہ آیتیں جس وقت نازل ہوئیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ ایک ہسٹری ہے جو لکھی ہوئی ہے، وہ موجود ہے۔ لیکن یہ آیتیں اگر ہم فریش اسٹارٹ کرتے ہیں تو فریش اسٹارٹ کرنے میں یہ آیتیں ہمارے لیے بھی تو ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سے سمجھتے ہیں، اور یقیناً مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد الحمدللہ مسلمان تو ہیں، لیکن کیا اس لیڈرشپ کے لائق ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی دوہری بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، بلکہ ڈیوئل لائف اور دوہری بات کہنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کہی ہے کہ ادھر کے ہوئے تو ادھر چلے گئے، ادھر کے ہوئے تو ادھر چلے گئے، جیسا ابھی منافقین کی نشانیوں میں بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلیئر طریقے پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ اب یہ جو نمائندگی ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ اے امت مسلمت تمہارے حوالے کی جا رہی ہے۔ اب اگر اس لیڈرشپ کو اور اس ذمہ داری کو
ہم نے اٹھانے سے انکار کر دیا تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کریں کہ اللہم اہلک الکفرۃ والیہود والمشرکین، کہ اللہ یہود اور مشرکین اور نصارہ کو ہلاک فرما، ان سے انتقام لے. یہ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ اگر اس قیادت کو لینے کے بعد اگر معاملات پیش آتے ہیں تو حق بنتا ہے کہ پہلے ہم اپنا کام کریں، اس کے بعد ہاتھ دعا یا بد دعا کے لیے اٹھائیں. بن کام کیے ہوئے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی، یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے. گھر میں ایک گلاس پانی لا کر کے چھوٹا بچہ ہمیں دیتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے چاکلیٹ دیں یا اسے گھمانے کے لیے لے کر کے جائیں. اسکول اور کالج میں ایک بچہ ہوم ورک کرتا ہے، ٹیسٹ دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو چاہے اچھا پیپر کرے یا برا پیپر کرے، اس کا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ملے گا. صبح سے شام تک ایک شخص ڈیوٹی کہیں پر ادا کرتا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں نے صبح سے شام تک یہ نوکری کی، مجھے کچھ ملے گا. ایک بزنس مین اپنے گھر کو چھوڑ کر کے مارا پھرتا ہے، اس سے کچھ امید ہوتی ہے کہ اسے کچھ ملے گا. کیا یہ پاسبل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک امپلائی گھر میں بیٹھ جائے، نہ اٹینڈنس دے پراپر، نہ اپنی کمپنی کے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرے، نہ وہاں کے لیے کوئی پروڈکٹ بنائے، نہ وہاں کے لیے کوئی فائدہ مند کام کرے، اور یہ امید رکھے کہ مجھے سیلری ملے گی؟ ایک بچہ نہ ہوم ورک کرے، نہ سلیبس پڑھے، نہ ایگزام فیس کرے، اور یہ امید رکھے کہ اسے ڈسٹنکشن ملے گا. جو یہ دعویٰ کرے گا اس کو بے وقوف کہا جائے گا، احمق کہا جائے گا. اور اگر وہ ریجڈیٹی کے ساتھ ریجڈ ہو کر کے دعویٰ کرے گا کہ مجھے ملنا ہی چاہیے، تو اس کو ایروگنٹ کہا جائے گا، اس کو ضدی اور باغی کہا جائے گا، اور سوسائٹی اس کے خلاف ایکشن لے گی. یہی سملر سچویشن ہم اپنے اوپر لا کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے لیڈرشپ کو لے لیا. کیوں لے لیا؟ اس کا تذکرہ اس قرآن میں اللہ نے کیا. کیوں ان سے لیڈرشپ لی جا رہی ہے، اور یہ لیڈرشپ تم کو دی جا رہی، یہ نیابت تم کو دی جا رہی. اس نیابت، اس لیڈرشپ، اس خلافت کو ادا کرنے کی کچھ کوڈ آف کنڈکٹس ہیں، کچھ پروس اینڈ کونس ہیں، کچھ ڈو اور ڈونٹس کی لسٹ ہیں. اور اگر ہم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈر بنا دیا ہے نہ نمازوں کی پابندی کریں، اور یہ امید رہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں پہ عذاب نازل کریں گے، نہ ہم حقوق کی پاسداری کریں، یہ امید رکھیں کہ اللہ حالات اور ماحول کو تبدیل کر دیں گے، نہ نظافت اور طہارت کے اوپر اپنی زندگی کو لے کر کے آئیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں اور میرے عمر میں، میرے معاملات میں برکت عطا فرما. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات دائمہ. کیسے ممکن ہے جب دنیا کی اتنی چھوٹی سی چیز میں ممکن نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی کسی نے نہیں اٹھایا تو اس کے بدلے میں باپ اپنے بیٹے کو چاکلیٹ تک نہیں دیتا، تو رب کائنات اس کائنات کے نظام کی قیادت دنیاوی اعتبار سے ایک قوم کو دے رہے ہیں، اور وہ قوم کچھ بھی نہ کرے، اور وہ قوم کچھ نہ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ حالات بدل جائیں گے اور قیامت میں سارے یہ ظالم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، صرف نجات ہم کو ہے. اس سے بڑا بیوقوفی کا سوال کوئی نہیں ہو سکتا. تو چلیے اس کو دوسروں میں ہم کیوں تلاشیں؟ ہم خود ہیں، آپ ہیں. اور لیڈرشپ خلافت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ابھی ہم نے اس بات کو سوچ لیا اور باہر نکلیں گے اور پوری دنیا کے حالات کو بدل کر کے رکھ دیں گے. اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کو بھی قرآن میں سمجھایا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہہ کر کے کہ جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک ہم قائد ہیں. جہاں جہاں پہنچ ہوتی رہے گی ہمارے ہاتھ، یعنی ہماری پہنچ کا قد بڑھتا چلا جائے گا، ہماری لیڈرشپ بڑھتی چلی جائے گی. وہاں پر ریپرزنٹیشن ہم کیا کر رہے ہیں.
سب سے مضبوط ہاتھ تو ہمارا یہاں پر ہے. ہمارا سب سے مضبوط ہاتھ اپنے جگر کے اوپر، اپنے دل کے اوپر ہے، اپنی آنکھوں کے اوپر ہے، اپنے کان کے اوپر ہے، اپنے دماغ کے اوپر ہے. سب سے مضبوط ہاتھ تو اس کے اوپر ہے. تو ہمارا ہاتھ ان تمام چیزوں کے اوپر لیڈر ہے، قائد ہے. آئیے اسی کو سوچیں کہ اپنے ہاتھوں کی جو لیڈرشپ ہے یہی سے شروع کریں، پھر جہاں جہاں ہمارا بڑھے وہاں وہاں. تو سورہ بقرہ یہ کوئی مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صرف 10 سال کے عرصے کی لمبی سورہ کا نام نہیں ہے. یہ صرف مدینہ منورہ کے معاشرے کو تشکیل دینے کا نام نہیں ہے. یہ صرف جو ہے ایمان والوں اور کافروں اور منافقوں کی کوالٹی کو بتانے کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور نو وے والا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کیونکہ لوگے تو آگے چلنا پڑے گا، اور نہیں لوگے تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کوئی ڈیمانڈ کرنے کا. یعنی اگر اس سے ہٹو گے، اپنے آپ کو ہٹاؤ گے، تو پھر اگر اللہ 2 لقمہ روٹی بھی دے رہا ہے اور 2 سانسیں بھی سکون سے آ جا رہی ہیں تو وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس پوائنٹ سے ذرا ہم غور کرنے کی کوشش کریں. اور اس پوائنٹ میں غور کرنے کی کوشش کیسے کریں؟ جس کے بارے میں ابھی جو تذکرہ چل رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 39 کے درمیان کا. اس 39 آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 39 کے درمیان ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے اوتھ دلایا جاتا ہے، جس طرح سے حلف دلایا جاتا ہے، تو حلف سے پہلے جی کچھ فرما رہے ہیں نور احمد صاحب؟ اچھا میوٹ کر دیں، ٹھیک ہے میوٹ کر دیتے. جس طرح سے ہمیں حلف دلایا جاتا ہے، کسی بھی جگہ پہ حلف دلایا جاتا ہے تو کچھ خاص کوالٹیز کو ریئلائز کروایا جاتا ہے، اپنے آپ کی پہچان کروایا جاتا ہے، اس کے بعد کام کی پہچان کروائی جاتی. تو آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 39 کے درمیان میں ہماری اپنی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ تم اس لیڈرشپ کے لائق ہو یا نہیں. اور اس لیڈرشپ کو لے کے چلنے کے لیے جو یہ گائیڈ بک ہے، جو یہ کلام الہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنمائی رکھ دی ہے، اس کے بارے میں تمہارا یقین کیسا ہے، تم کتنا بلیو کرتے ہو. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی. اب آئیے پھر سے ہم ایک مرتبہ چلتے ہیں آپ کو لے کر کے اس اورینٹیشن کی طرف جس کی روشنی میں ہم غور کریں. اور یقیناً ہو سکتا ہے آپ نے تفسیریں پڑھی ہوں گی، تفسیریں کرتے بھی ہوں گے، تفسیریں سنتے بھی ہوں گے، لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی دیر اپنے دل میں ہم اور آپ جھانک کر کے یہ دیکھیں کہ جو پوائنٹس سورہ بقرہ ہم کو پیش کر رہی ہے، بتا رہی ہے لیڈرشپ کوالٹی کے تعلق سے کتنے پرسنٹ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یا کتنا پرسنٹ ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنے پرسنٹ ہم انجام دیتے ہیں. اور اگر بھولنے کا ڈر ہو تو ڈائری پر لکھیں، اور خود سے بات کریں، اللہ سے بات کریں. کسی تیسرے کو دکھانے اور بتانے کی نہ ضرورت ہے، نہ یہاں کلاسوں پیش کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 39 کے درمیان میں کی بات چل رہی ہے، اور 1 سے لے کر کے 39 میں آیت نمبر 1 کے بعد سے لے کر کے آیت نمبر 5 تک کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا تھا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی تھی، ان ہدایات میں جو 5 باتیں خاص طور پر آپ کے سامنے لائی گئی تھی، ان 5 باتوں کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا تھا آپ کو، اور ایک مرتبہ ہم پھر سے دہرا دیں گے، اور اس پر غور کرنے کے لیے ہم آپ کو کچھ ٹپس اور پوائنٹس دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک رزلٹ دیا کامیاب لوگوں کے بارے میں. ہم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کیوں کامیاب ہونے والے ہیں؟ وہ رب کی طرف سے دیے ہوئے گائیڈ لائن اور راستے اور اصول کے اوپر ان کی زندگی ہے.
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। क्यों ये जिंदगी है? इसलिए कि वो ईमान रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इकामत सलात करते हैं। नंबर 3, इन्फाक करते हैं। नंबर 4, बिमा उनजिला इलैका पर ईमान रखते हैं, और वमा उनजिला इलैका पर मिन क़ब्लिका पर ईमान रखते हैं, और ईकान रखते हैं। यहाँ पे ईमान नहीं, ईकान कहा गया, बिल आखिरत हुम युकिनून। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हुदल लिल मुत्तकीन है। कौन सी चीज हुदल लिल मुत्तकीन है? ज़ालिकल किताब। कौन सी किताब? ये वही किताब है जिसका तस्करा अल्लाह ने पहले के नबियों के पास किया, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम के नबियों के पास किया। ये वही किताब है जिसको तुमने अभी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कह करके सच्चा रास्ता तलाशा है, उसी का जवाब है। ये वही किताब है जो लौहे महफूज में रब्बे कायनात के पास महफूज है। अब इन पूरी 5 आयतों की जो तफसीलात हैं, ये 5 आयतों की तफसीलात लफ्ज़ हुदा के अंदर मौजूद हैं, और यही लफ्ज़ हुदा जो है वो हमारी और आपकी लीडरशिप को सही करता है, और यही लफ्ज़ हुदा है, इसको छोड़ने से लीडरशिप गलत होती है। तारुफ में हमने और आपने सुना कि ये सूरह बकरा 1000 तरह के अहकामात, मनहियात के ऊपर मुश्तमिल है। तो आप पूरी सूरह बकरा तलाश लीजिए, कुल मिलाकर के 286 आयतें आपको मिलती हैं। कहां यहां 1000 अहकामात मिल जाएंगे? आयत नंबर 163, 163 से लेकर के 242 के दरमियान में भी गौर करें तो मुश्किल से 20 से 22 अहकामात मिलेंगे। लेकिन क्या विजडम है हदीस के पीछे कि 1000 की बातें कही गई हैं। गोया एक तरह से बड़े बड़े चैप्टर्स दे दिए गए। उन बड़े बड़े चैप्टर्स की तहों को तलाशेंगे तो हर चैप्टर के अंदर उसके कंटेंट्स निकलते चले जाएंगे, और सबके अपने अपने मसाइल। जैसा हम लोगों ने सूरह बकरा की शुरू की 5 आयतों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे के बारे में सबसे पहले बात कही थी, हुदल लिल मुत्तकीन। तो लीडरशिप की पहचान का स्टार्टिंग पॉइंट तक़वा कहलाता है। एक छोटी सी मिसाल, पॉलिटिकल सिस्टम से मिसाल ले लीजिए आप। मौजूदा कभी कभी गलत चीजों से भी कुछ अच्छी मिसालें निकाली जा सकती। मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा उस शख्स को आगे बढ़ाया जाता है जो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो और उसके उसूल ज़वाबित का सबसे बड़ा जो है फर्माबरदार होता है। ये पार्टी ने कह दिया दिन तो दिन, रात कह दिया तो रात। वो पलट के नहीं देखता है कि दिन के वक्त रात क्यों कहा जा रहा है, और न सिर्फ रात को दिन कह देता है बल्कि उस दिन की तरवीज करता है कि मेरी पार्टी में ये कह दिया गया है कि ये दिन है तो है। ऐसे शख्स को बहुत आगे बढ़ाया जाता है, भरोसा किया जाता है, और ऐसे भरोसेमंद शख्स को लीडर बनाया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना फेस बनाया जाता है। यही अल्लाह ताला, इससे एक छोटी सी मिसाल भी हमें सामने आती है कि अल्लाह तबारक व तआला भी अपने उस बंदे के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी, खिलाफत को सबसे बेहतर पाते हैं जिस बंदे की जिंदगी के अंदर ये फर्माबरदारी इस हद तक पहुंच गई हो कि रब ने कह दिया है तो कह दिया है, और कह दिया है तो है। सारी दुनिया और सारी खुदाइयां एक हो जाएं, मेरे रब ने कह दिया है तो वो है, और उसी का अरबी में तकवा उसको कहते हैं। अब तकवे की अलग अलग डिफिनेशंस हैं, लेकिन समझने के लिए यही ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि लीडरशिप का सबसे पहला नुक्ता वही आता है कि हर चीज से आंख बंद करके कि कह दिया तो कह दिया, बस हमें उसके बारे में सोचना और गौर करना नहीं। दूसरी चीज
उसी से जुड़ी हुई चीज है। युमिनून बिलगैब में गैब के बारे में बात आती है। तीसरी चीज, जिंदगी के सिस्टम को सही करने के वास्ते कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना। नमाज के बारे में, इन्फाक, बिला तासुब ईमान की, बिमा उन्जिल इलैका वमा उन्जिल मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इसी के बाद जो है जा करके इस लीडरशिप की पहचान होती है। तो ये जो 5 खुसूसियात ईमान वालों की है उसको रखें अपने पास, और एक एक खुसूसियत को, बल्कि उसके अंदर एक और चीज को मिला दीजिए, हुदल लिल मुत्तकीन 6। तो आज हमारे पास हफ्ते का दिन है, चलिए इत्तवार के दिन, कल की कई मसरूफियात हो सकती हैं, उसमें वक्त ना निकले। हफ्ता, आज की रात एक, पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात, जुमा, जुमे तक 6 पॉइंट्स में से हर दिन एक एक पॉइंट को हम रखें अपनी डायरी पर, तकवा का लफ्ज, और उसको अपनी पहुंच तक देखें कि ये तकवे का लफ्ज हमारी अपनी जिंदगी में किस तरह से, किस निहत से पाया जा रहा है। अगर ये गौर करने में हम कामयाब हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि कुरान की आयतों की का नूर हमारे दिल पर महसूस होने लगेगा, और ऐसे लगेगा कि कोई वरक हमने खोला, हमें उससे सबक मिलने लगा। क्योंकि कुरान विल के ऊपर देता है, अल्लाह का जो कलाम है इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक देता है। और अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के जरिए से बाज कौम को तरक्की देते हैं और बाज को तनज़्ज़ुली भी देते हैं। जो कमेंट के हैसियत से देखेगा तो कमेंट ही उसको नजर आएंगे, जो हिदायत और लीडरशिप के नुक्ते नजर से गौर करेगा तो हिदायत और लीडरशिप ही मिलेगी। सरसरी पढ़ने वाले को या बेनियत पढ़ लेने वाले को या दूसरों का हल या कौम का हल तलाश करने वालों को कुरान वही चीजें देगा, हमारा हल नहीं देगा। और हमारा हल कुरान उस वक्त देगा जब हम ये सोचेंगे, थोड़ी देर वक्त निकाल के बैठेंगे दुआओं के साथ कि अल्लाह मैं जिस लफ्ज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, या अल्लाह मैंने तो ये समझा है, मुझे इसमें क्या मिलता है। तो यकीन मानिए 6 दिनों के अंदर ये 5 बातें अगर हमको समझ में आ गई तो हम ये समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने जो ये लीडरशिप दी है, लीडरशिप किस एतबार से दी है। फिर जब देखेंगे हम आगे चल करके कि आयत नंबर 40 से लेकर के आयत नंबर 120 तक, 40 से लेकर के 120 तक क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने कौम यहूद का इतना तज़किरा किया है, उस वक्त हमको यह समझ में आएगा कि आगे की जो आयतें हैं, आयत नंबर 121 से लेकर के पहला पारा जहां खत्म हो रहा है, उसमें हमें किस तरह ट्रेन किया जा रहा है, कैसे तसल्ली दी जा रही है। और इस तसल्ली के अंदर देखिए, हम तर्जुमा पढ़ करके आपको सुनाते हैं ताकि दिल में और बात उतरे कि हमें लीडरशिप देने के लिए उसकी ट्रेनिंग भी अल्लाह ताला ने कैसे दी। अभी बताया हमने कि आयत नंबर 40 से लेकर के आयत नंबर 121 के दरमियान तक की आयतें उस कौम के बारे में बयान की जा रही है कि उससे लीडरशिप क्यों वापस ली गई है। ये जवाब हमको भी है, उनको भी है। और ये जवाब हमको और उनको देने के बाद फिर एक कॉमन फैक्टर बयान किया जा रहा है कि ये कॉमन फैक्टर ऐसा है कि ये कौम जो है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग सी चीज को लेकर के आई। ये कौम वही है जिस काम को तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके खड़े हुए थे, उन्होंने ही यही काम किया है कि याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के साथ घर की बुनियादों को ऊंचा कर रहे थे, साथ में दुआ कर रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, इस काम को हमारे लिए हमारी जानिब से कबूल फरमा, बेशक आप सुनने वाले हैं और इल्म वाले हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों को सबसे पहले मुस्लिम बना, मुसलमान बना, अपने लिए फरमाबरदार बना, और मेरी और हमारी जुर्रियत में से एक मुस्लिम उम्मत को पैदा फरमा, और हमें जो है इस घर की हज और तवाफ और जियारत करने के हुकूक समझा दे, और हमारी तौबा को कबूल फरमा, बेशक तू तौबा को कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी औलादों में से ही एक रसूल को पैदा फरमा जो उनके लिए तेरे आयात की तिलावत करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे और दिलों को साफ करे, बेशक आप समझ इज्जत वाले और हिकमत वाले हैं। और जो इब्राहिम, अब देखिए तसल्ली की बात कही जा रही है नए लीडर्स को जिन्होंने ओथ लिया है, अभी हुदल हुमुल मुफलिहून तक, जिन्होंने हाथ में मुआहिदा किया है, हलफ उठाया है, उसके लिए कहा जा रहा है कि देखो अब जो है
मिल्लत इब्राहिम से अपने आप को अलग करेगा वो तो अपने आप में पागल है, बेवकूफ है। हमने तो इब्राहिम को दुनिया में ही तय कर चुन लिया है और वो आखिरत में अच्छे लोगों में से हैं। तो पता चला कि दोनों को दावत दे दी गई, उन लोगों को जिनसे लीडरशिप ली गई है कि तुम्हें फिर से हासिल करना है तो इधर की तरफ आ जाओ, और जिन लोगों को लीडरशिप दी जा रही है उन लोगों को कहा जा रहा है कि देखो इन्हीं की मिल्लत के रास्ते पर तुमको डाला जा रहा है। जब इब्राहिम से उस इब्राहिम के रब ने कहा कि फरमाबरदार हो जाओ, तो उसने कहा कि हाँ, रब्बुल आलमीन के सामने हम इस्लाम लाए, और इब्राहिम को इसी बात की वसीयत की। इब्राहिम ने अपनी औलाद को भी इसी बात की वसीयत की, खासतौर पर अपने बेटे याकूब को भी कहा, यानी पोते जिनको मतलब यहाँ पे, कि बेशक मेरे बेटे का अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद कर लिया है और इस्लाम की हालत में ही तुम मरना। और याद रखो उस वक्त को तुम तो नहीं थे, लेकिन क्या तुम हाजिर थे उस वक्त जब याकूब की मौत का वक्त करीब आया और उसने अपने बेटों से कहा बुला करके मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? बेटों ने कहा आपके इलाह और आपके बाप इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक जो कि खुदाए वाहिद हैं उनकी हम इबादत करेंगे, और हम सब उसके लिए मुसलमान हैं। वो तो एक कौम थी जो चली गई, और तुम जो करोगे तुम्हारे लिए होगा, उन्होंने जो किया उनको वो मिलेगा। और वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, कि जो वो लोग करते थे इसका सवाल तुमसे नहीं किया जाएगा, तुमसे तुम्हारे अमल के बारे में किया जाएगा। और ये जो कहते हैं कि यहूदी और ईसाई बन जाओ, हिदायत पा जाओगे, कह दीजिए कि मिल्लत इब्राहिम में आ जाओ। वो मिल्लत इब्राहिमी हनीफ थी और वो मुशरिक नहीं थे। वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो कुछ है, और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो कुछ हमारी तरफ नाजिल हुआ, जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनके आल औलाद पर नाजिल हुआ, जो मूसा को दिया गया और ईसा को दिया गया और जो नबियों को दिया गया, रब की जानिब से कहो उस पर ईमान लाए। और हम जो है किसी रसूल के पर ईमान लाने और अकीदे के मामले में कोई फर्क नहीं करते हैं, हम सब उनके फरमाबरदार हैं। और अगर जैसा कि तुम ईमान लाए हो, अगर वो ईमान ला लें तो वो हिदायत पर हैं, यानी वो भी लीडरशिप हासिल कर लेंगे, वो भी क़यादत हासिल कर लेंगे। और अगर वो इससे फिर जाएं तो वो शकीक हैं, वो बदबख्त हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए काफी होगा, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का ही रंग है। वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, और अल्लाह से बढ़ करके किसी और का रंग नहीं हो सकता, और इसी रंग की हम इबादत करते हैं। और अल्लाह के बारे में तुम हमसे हुज्जत करते हो, अल्लाह के बारे में वही हमारा रब है, तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे आमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और हम तो अपने आमाल के बारे में मुखलिस हैं। हमसे जो मुआहदा किया गया है उसमें हम मुखलिस हैं। और तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम, तुम्हारा ये दावा है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब उनके औलाद यहूदी और नसरानी थे। कह दो कि तुम ज्यादा जानते हो, अल्लाह ज्यादा जानते हैं। और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो सच्ची गवाही को अल्लाह के नजदीक छुपा सके, और जो छुपाए, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम जानते हो अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं है। ये तो वो लोग थे जो गुजर गए, उनके लिए वही है जो उन्होंने हासिल किया, तुम्हारे लिए तुम वही है जो तुम हासिल करोगे, और जो वो काम करते थे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए कितना सलीस अंदाज में किस तरह से लीडरशिप को शिफ्ट किया जा रहा है। और इस शिफ्टिंग के बाद से फिर आगे की आयतों के अंदर हमें फिर ट्रेनिंग दी जा रही है, और तौहीद के बारे में, नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में। तो अगर हम बैठ जाएं गौर करने के लिए कि 1000 अहकामात कौन कौन से हैं, 1000 मना की हुई कौन कौन चीजें हैं, तो यकीनन निकल करके आएंगे। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं तो तौहीद के बारे में जहन में बात चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा मसाइल जहन में आ चुके हैं कि तौहीद से मुतालिक 100 से ज्यादा मसाइल अभी हैं, और अगर उसको तलाशा जाए तो 100 से क्या उससे भी ऊपर निकल आएंगे। नमाज के बारे में 300 से ज्यादा ऐसे मसाइल हैं जिनको इंसान अमल में लाता है, ना समझे तो नमाज खराब हो जाती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयत नंबर 163 और 242 के दरमियान में नमाज यानी तौहीद के मसाइल हैं, नमाज ज़कात के मसाइल हैं, खून बहाने के मसाइल हैं, वसीयत के मसाइल हैं, हराम खोरी के मसाइल हैं, रिश्वत के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, जिहाद के मसाइल हैं, इन्फाक के मसाइल हैं, और इसी तरह से शराब और जुए के मसाइल हैं, यतीमों के मसाइल हैं। फिर इसी तरह से मुशरिकीन के साथ, मुशरिकात के साथ निकाह के मसाइल हैं, निकाह, तलाक, इला, खुला, रज़ात, नान, नफ़क़ा, ज़ौजा, महर और के इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुतालिक मसाइल हैं। इनको निकाला जाए तो यकीनन चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसको कहा जाए कि पूरी सूरह बकरा जो है वो एक समरी है पूरे कुरान की, और ये किसी और के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है। आइए हम और आप इस पॉइंट के ऊपर आकर के गौर करें। तो अगले हफ्ते का गौर करने का जो पॉइंट है वो हमारा उन्वान
यही आयत नंबर 1 से लेकर के आयत नंबर 39 के बीच में। आयत नंबर 1 से लेकर के 39 के बीच में इंट्रोडक्शन हो चुका है। आप में से कोई लोग और खाली होंगे जो इसके बारे में अपनी स्टडी पेश करना चाहेंगे तो नाम अपना पेश कर दीजिएगा, आप स्टडी पेश कीजिए। लेकिन हम में से हर एक आइए एक एक लफ्ज पे हम लोग गौर करते हैं और उसमें से जो मुनासिब हो सकेगा उस जगह शेयर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और उसके के बाद से आयत नंबर 39 तक की और विजडम्स आपके सामने लाई जाएंगी, जिसमें आयत नंबर 20 के बाद से लेकर के आयत नंबर 21 से लेकर के 39 के बीच में इंसान की हकीकत को अल्लाह ताला ने बयान किया है और अल्लाह ताला ने उस कायनात की निशानियों में से कुछ निशानियों को भी बयान किया है, उसको भी रखेंगे। और उसको इस तरह से रखने की जरूरत है कि आज के लिए ये निशानियां हमें कैसे अपील करती हैं और इनमें से हमें कौन सी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये नुक्ता अपने सामने रख करके ये वाला फिर से लास्ट में हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि अगर सीरियसली आपको लगता है कि हाँ हमें इस सेशन में एक्टिव तरीके के ऊपर कुरान को समझना है तो ये काम तो करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर यही दर्स की तरह से हो जाएगा। और फिर जब ऐसे ट्रेडिशनल कोई चीज बन जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता बदली होने लगती है और लोग छोड़ छोड़ करके जाने लगते हैं। 20 में से तादाद घटते घटते 7-8 तक आ चुकी है। लेकिन अगर एक आदमी भी समझ रहा है, एक आदमी भी गौर कर रहा है तो ये तादाद काफी है। आइए हम और आप इस पर गौर करें और गौर करके अपने लिए तरबियत का सामान करें, और अपने लिए जब तरबियत होगी तो इंशाल्लाह दूसरों को फायदा जरूर भी जरूर पहुंचेगा। तो इस बात के बाद हम क्लास को खत्म करते हैं कि सूरह जो है ये किसके वास्ते है, लीडरशिप ग्रांटेड टू अस, सो आर वी रेडी, क्या हम तैयार हैं? आइए हम तैयार हो जाएं, क्योंकि नहीं तैयार होंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है कि कल हम कोई एक्सक्यूज पेश करें रब के सामने। हमें तैयार होना है और उसको ट्रेन करने के लिए अल्लाह का कलाम हमारे लिए खुला पड़ा है और रब कायनात उसको आसान बनाए हुए हैं। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए कुरान को समझने के लिए दिलों को खोल दे।